Ti si malo više, ti si dosta... Znaš šta si ti htio pokazati? Htio sam ti pokazati ovo. Ne znam jesi li gledao to sad kako je završilo sve skupa. Baby Lazanje, Rim Tim Tag i Dim od publike dobio 247 bodova. Sve jasno. Sve jasno u ovom trenutku, u ovom pobjedi Todore 2024. Snimak po svibnju putuje u Švedsku. Baby Lazanja. Čudan moment. Gledamo Jugoslavije. Kako se osjećao tad jebo? Osjećam se ko da ću sada svaki čas zaplakat, da sam se bacio na Elizabetu, ali ne znam zašto suze nisu krenule vani, tek onda kasnije kad sam došao na preskonferenciju. To sam vidio. Ne znam, došli su ti moment, kao kad su proglasili Baby Lazanja, bio sam tamo ne znam koji drugi, treći, šta je bilo, četvrti, nemam pojma, i nisam znao kojiš ljudi su kako poslije funkcionira. Da, ljudi su poslije govorili, ne, to je to bilo, kao znali su, ja nisam znao kojiš, pa mi je bilo čekaj, hoće li sad reći, znaš, onda mi je neko rekao da nam treba, ne znam koliko, 8 bodova za pobjedu, tako nešto, hoće biti, zamisli, a šta ako bude 6, znaš, ili nešto, ja sam neko razderao 120, ja si mislim, je 120, i u tom trenutku Duško govori 200 i nešto. I da, show. Kakav je osjećaj to? Osjećaj što se tiče pobjede na Dori, kao pa... Što se tiče tog trenutka, kako ti je doživjeti kulminaciju svega na čemu se radio toliko dugo? Pa prestan sam, i dalje se čini nestvarno i jučer sam ovdje ležao i opet se pokušao smiriti, vratiti u realnost gledajući The Office, kao, ma ništa, ovo je bila samo normalna večer, znaš, samo smo sjeli gledali Office i onda sam krenuo razmišljati, čekaj, brate, mi smo sad pobjedili na Dori, znaš, tako da, tako se još sjećam, iskreno još razrađujem te momente, ali mislim da ću ovaj video pogledati još par puta jer počinjem preživljavati opet ono što se dogodilo tu, proživljavati, da, ne preživljavati. Kakav je osjećaj gledat sad unazad i razmišljati o tome, wow, jebote, pobjedio sam na Dori? Pa počne biti kao ona filmska priča, znaš, od rezerve, baš zvuči filmski, neko je to bio komentirao, možda si čak i ti bio. Je. Baš narativ. I baš zvuči baš dobar underdog story, a ja obožavam underdog story, znaš, ne samo, mislim, svi vole. Ali meni je posebno uvijek to bilo naglašeno kad bi gledao UFC, znaš, boks ili nešto, i onda uvijek ima ta underground narrative i fora mi je to bilo u glazbi, da sam ja mogao proživjeti tu priču u glazbi i baš sad kad sam to spomenuo, kad jesmo u slačionici, ja se često sjetim boraca, zbrži si kako je njima sve izlazi pri milijone ljudi, još si ideš tuć, znaš, i neko će te nokautirati možda i svi će vidjeti, to mora to je ko i tebi, kad malo razmisliš, jer moga se osramoti na svakom koraku, zar nije tako? Je, da, ajde, dobro, ali barem me niko nije udario, znaš, to nije čak najgore, ja mislim da kao, kad ulažeš toliko u svoj rad i sve ostalo, nekako je super je biti dobar u nečemu, biti priznat u nečemu. I zamisli sad dođeš gore i ne znaš pjevat, ne znaš svirat. Pa što se radi onda to toliko? Da, zvučiš ko moj anxiety prije izlaska na stage. Krene mi padat na pamet, ali sam ga znao šutko, znaš, zamisli da fulaš riječi, onda ako počneš zamišljati, čekaj, ili ja znam riječi, onda, znaš, ne znaš ih. Da. Tako da sam pokušavao i totalno sve refleksno. I sve refleksno sam išao raditi, tako da, ali... Predobro, da, nema, predobro. A daj mi reci sad kad si pobjedio, ili se anxiety povećao ili smanjio? Pa prije nego što smo pobjedili, je bio onako dosta, prije nego što smo nastupili, znaš, ovako je radio, a sad u ovom trenutku kad ja i ti tu sjedimo, it's fine, imam porive da počnem overthinkat šta sad ovo, sad moraš ovo, sad Eurosong. Da, sad moraš ovo, kako ćeš ovo sada, ali za sad uspijem iskontrolirati sve, tako da it's fine. Koliko osjećaš sad, ja sam ti, po meni je najzanimljivija stvar u vezi cijele ove tvoje pobjede i cijelog ovog puta i svega ovoga skupa, najzanimljiviji mi je taj narativ u kojem si ti došao kao kompletni outsider, ne samo underdog, nego outsider u smislu da sviraš nešto što ne veze ni s čim šta je bilo na Dori, u zadnjih, ne znam kad, ovo je prva metal pjesma koja je prošla,
metal, da, kakav da. već metal da sad... Visi koga pitaš. Da, pojednostavljujem, ali okej. Prva metal pjesma koja je prošla, prvi lik koji je sam napravio cijelu pjesmu i došao na Doru i napravio takav rezultat. Na stranu sad već cijeli priče sa rezervom i sve ostalo, ti bez obzira kako si ušao u Doru i kako je to sve završilo, ti si i dalje outsider kompletni od svega ostalog. I ono što sam te bio pitao kad smo pričali prošli put je, stalno sam te bio pitao jesi li svjestan značaja svog. Kao DIY lika koji svira nešto kompletno drugčije, koji je kompletno se izdvaja, jesi li sad jednako nesvjestan, svjestan kao tad ili... Nesvjestan sam i dalje, meni je bilo čudno, znaš, ono da kad smo izdali neki video, ne mi izdali video, nego kad bi se objavilo nešto Dore, da je taj video imao najviše pogleda ili nešto, pa znači ono s te strane mi nije jasno. S druge strane, znaš, ono isto bio sam, ko što si ti ranije rekao, kritike, što su fair kritike, da je moj miks na ovoj godišnjoj Dori najlošiji, ali to je ok jer sam ga napravio sam, ali ne znam, još nisam osjetio ono nešto kao da sam napravio neki impact, neki utjecaj na nekog klinca koji sjedi sam i piše pjesme za kompjuterom, ali ako jesam, meni je drago, ali ja mislim da ja to nikad neću osjetiti dok tog klinca ne upoznam. Ili da, konkretno klinca. Ili dok mi ne kaže, znaš, ono, ej, znaš, nešto tako, ali nemam pojma, nisam imao utjecaj, ne. Baš mi je zanimljivo kako nemaš uopće, znači kad smo pričali na intervju najviše sam ti zamjerao, nisam ti zamjerao nego mi je to bilo onako koja to ću protres nekako da skužiš neki značaj svoj i da ga počneš ne znam, uvažavati malo više i baš mi je čudno koliko i dalje da se izdvajaš iz toga. Je li to sad neki mehanizam da ok, ajmo mi odraditi sad Eurosong, ajmo odraditi ovo ili... Moguće, možda se ja nikako nisam uzeo moment da se osvrnem na ono što sam napravio, pa možda i to, znaš, je stvar u tome da biti nisi se okrenuo i vidi ovo si napravio ovo, nego kao neko koga, znaš, ono ti skoba, uvijek gledaš naprijed, puno naprijed, a nikad baš previše unazad. Zato je možda nešto kad uvijek radiš, nikad nije dovoljno dobro ili nikad nije... Razumiješ što ti već? Razumijem. Ali bi trebao po meni izdvojiti sad idućih, pogotovo idući nekoliko dana kad realno moraš malo sve spustiti, ispumpati to iz sebe, trebao bi malo sjesti i reći ok, ovo što smo mi napravili je... Po meni je ovo povijesni trenutak, recimo. Jer mi sad imamo, ne znam jesi li primijetio zanimljiv moment, kad je bila Dora, bila je situacija da su puštali one prošle Dore i neki je bio refleksija neka kako je to bilo 90-ih, 2000-ih. U nekom momentu kad je završila negdje tamo 2003. 2004. nemam pojma, moja štikla, samo su preskočili 10 godina. To smo komentirali, da. Da, preskočili su 10 godina, pa zato što je beznačajno. Ti 10 godina su oni radilo neke reality showe, pa su išli na Doru direktno, to je sve bilo onako baš loše. Nije ni sad toliko bolje. Ti si u mnogo čemu spasio HRT, iako ne mislim da si spasio, zapravo samo istaknuo koliko je to sve skupa, Bože sačuvaj, ali ti si sad u nekoj poziciji gdje si definitivno najveća vijest, definitivno si dobio najviše simpatija publike, najviše simpatija kritike, isto tako, znači došlo je do te točke da niko ne može nijekat to da se izdvajaš od svega ostalog. Hoću reći, jesi li primijetio taj moment i je li shvaćaš koliko je sad ovo, kako se to kaže na hrvatskom, outlier, ne znam, koliko se ovo sad izdvaja, ovo je baš anomalija u odnosu na sve ostalo, jer mi smo prije 10 godina bili kompletno beznačajni, sad ćeš imat hrpu fanova iz Europe koji actually žele vidjeti Hrvatsku na Eurosongu. Kako se osjećaš u vezi toga? Pa meni je još teško skužiti, možda mi je teško za povjerovati. Ja imam osjećaj i dalje ko da, iako sad to zvuči smiješno, jer kao koliko, 80% glasova je otišlo za Baby Lasagnu od publike, ili tako nešto, nemam pojma od 200... Od 180,000 ti si dobio između 90-100,000. Znači više od pola. Eto. A pola, odnosno manje od pola je za sve ostale zajedno. I meni je dalje to suludo. Ja i dalje imam neki osjećaj prvo da ljudi ne znaju ko sam ja. Znaš, ono sad kad izađem u burket ne bi se osjećao da trebam nešto, ne skrivat se, nikad se ne bi skrivao, nego razumiješ da će me iko prepoznat. Drugo, ja dalje imam osjećaj kao da ljudi bi rekli, ma šta taj Lasagna, znaš, ali očito sam u krivu i očito, kako ti kažeš, trebam se, znaš, stat, osvrnuti na to što se dogodilo i
mislim da ću to i napraviti. A sad šta je to u značaju povijesti Dore, tu sam malo svjesni jer počnem razmišljati. Ovo je metal stvar u, ajmo reći, pogotovo u ovom okruženju. Drugo, ponosan sam zato što makar imao najlošiji mix, sve sam sam napravio. Od prve do zadnje stvari tamo sam. Znaš nisam imao nikoga nego svoj kompjuter, svoju tu gitaricu. Bas je stok, inače, od Logica. I to je sada oni imaju dobar bas inače i njihovi stok efekti su vrti. Da, još taj gitarri gore na njega. Da. Tako da taj moment mogu prepoznat sam jer mogu sve racionalizirati, znaš, u smislu, znam da, znaš, od početka do kraja zadnji i sada, idemo na Eurosong i onda još kad tome, znaš, ne znam, sad smo nakon nastupa drugi na kladionicama, dijelimo s Italijom. To mi je to mogu skužiti. A sad impact na druge ljude ne znam, ali ovako, te stvari su mi, tu uzimam mrvu ponosa, Meni ti ljudi doslovno na page dolaze i govore da su ove godine gledali isključivo zbog tebe. I ja sad mislim, recimo, to sam baš bio govorio Natali jučer, nakon što je završilo to glasovanje, ne znam. Nakon što je to završilo, ja sam joj baš bio komentirao da broj glasova koji su ostali dobili nije toliko bitan. Bitan je realno bio samo broj glasova za tebe i za, ne znam, Le 3, Vatra Keža, ta ekipa, zato što je zapravo ovo je bio neki kulturalni, ne znam, mindset sudar. Je li glasaš za ovo što je već bilo ili glasaš za ono što želimo da bude. Jer ti si totalno slučajno upao. Znači, ovo što si ti došao je kompletna anomalija, niko nije to planirao, vjerojatno je dosta ljudi bilo nezadovoljno time što se sad stvara fama oko neke budale koja se zove Baby Lazanja, ima pjesmu Rim Tim Tagidim, to je realno. Ja mislim da žiri kad je to slušao da su oni bili u nekom fazonu da to neka, ovo će biti smiješno, ajde, nek stoji, znaš. Jer, mislim, vidiš po njihovim odabirima da nisu baš toliko priučeni kako bi pop glazba trebala izgledati. I u svakom slučaju, kad sve zbrojiš i oduzmeš, ti si sad od tog lika došao do lika koji predstavlja državu, za kojeg ljudi apsolutno žele da predstavlja državu, i broj glasova za sve ove druge je bio relativno nebitan jer se ovdje glasalo ili za tebe ili protiv tebe, po mom mišljenju. I ljudi, znači publika, javnost, ljudi koji entuzijastično slušaju glazbu su rekli, želimo da nas ovaj čovjek predstavlja, naš 4 milijuna na Eurosongu, na najvećem glazbenom show. Kako se osjećaš u vezi toga? Što su ti ljudi rekli, da, to je naš čovjek. Pa to je fenomenalno, to baš kako si rekao, i znam neke svoje prijatelje koji su podržali, njihovi prijatelji koji su podržali mene isključivo zbog toga što si rekao, baš zbog glazbe, to je meni, znaš, da su prepoznali neku kvalitetu, a osjećam se počašćeno, sve je to nekako suludo, ne znam koji bi, znaš, tražim samo pridjeve da opišem, znaš, osjećaj, ali ne znam, teško ih je naći. Kakav ti još će biti prihvaćen? Jer si sad pa ja ne znam, tvoje ludilo i ne znam ni ja. Jel? Pa da, istina. Ljudi su objeručke prihvatili to. Da, ja sam malo udaljen od tih društvenih mreža, pa sad evo vraćam, danas ujutro sam opet vratio Instagram aplikaciju da vidim šta se događa i želim vidjeti šta ljudi kažu, jer obično do mene dođu samo medijski naslovi. Što nije dobro. Da, kužiš, a ne dođu toliko nužno komentari koji su biti pozitivni. Ja bi trebao, mislim, prigrliti ljude, znaš, i zahvaliti, a medije ovo pustit sa strane, jer to nije uvijek realna slika onoga šta se događa, kužiš, i šta ljudi, kako mene percipiraju to, ali evo ti si sada meni izvor onoga šta je realna situacija, to je da su ljudi sretni, da su ponosni što imamo mene kao predstavnika Hrvatske. Mi smo imali situaciju jučer i sad ću to pokazati, čisto na temelju toga što je. Ono biti brzo 10:52 i ti moraš podne biti na HRT-u, obično zvao Krešu. Može. Gdje nam je to sad samo tren? Čekao, da morat ćete ubrzati još malo. Koliko još imamo? Nemam pojma, mi moramo sve spakirati, sve nositi čat. Pomoćemo vam mi, ali može. Uglavnom, jučer smo imali situaciju sljedeću. Ti sam dobio stotine, ali ne pretjerujem, stotine ovih screenshotova gdje su ljudi
20 poruka poslali i onda su kasnije pizdili kad su im javljali glas nije prošao, ne znam ni ja šta. Nastala je cijela situacija, znači zamisli ti sad koliko ti stalo mora biti da na nekoga potrošiš svoj novac. Da, to je I onda pizdiš ako ne prođe jedan glas. Da. Jer ne možeš, mora to proći, ajmo svi. Znači udružili su se ljudi, razumiješ, nastao je taj moment, kolektivna euforija oko toga. taj moment mene baca u realnost onoga šta se događa, koliko potpora ljudi može, jer prvo uložili su svoj novac da bi lazanju, ljudi koji nikad ne glasaju, koji ili, znaš ono, da, nisu inače glasači na Dori, su, oh my god, znači sam mi dođe da ono, ježim se na to, znaš ono, di su uzeli trenutak, di su svoje pare koje su zaradili, uložili u mene. Nego 20 poruka jedno za drugo. Da, i gledali i onda, to je nešto di mogu vidjeti, di mogu onako percipirati tu njihovu podršku, a to je di su žrtvovali dio svojeg, znaš ono, im financijskog stanja za mene i to je ono, wow, to je ono nekako brutalno. Kuš, nije to bilo samo da nama je lazanja najbolji sretno dalje, znaš ono, kad naš ono navijamo u biti. Da. Koji si po redu da opalim tada i nastavim dalje, nego ono svijest, znaš ono, planirano stati kao, to me baca u realnost. Šta im želiš reći? Hvala, ne znam, hvala, ono, carevi ste, ne znam što, hvala, nadam se da ću opravdati to. Hoćeš, ja mislim da hoćeš. Malo ću. Nastavi u ovom smjeru kako si išao i do sad i hoćeš. Znaš šta me još zanima jako? Hoću da mi opišeš, znači ono što mi je cilj ovoga, želim ljudima dočarati kako se osjećaš u tom trenutku da bi ljudi mogli staviti sebe nekako u tu poziciju, razumiješ, jer si ti ovo je inspirativna priča, si ti radio i kad smo imali prvi razgovor naglasak je bio na tome da si radio, a ne da te pukla inspiracija pa je to došao pa ajmo vidjeti šta i kako, nego ciljano ideš raditi i ostvariti neki svoj san i izraziti sebe. Kako si se osjećao, opiši mi, kad si nakon pobjede pričao prvi put s mamom, sa Draškom, sa prijateljima najboljim, sa suborcima koji ste bili na bini, kakav je bio osjećaj, ok, sad smo pobjedili? Mama se raznježila ono i to je bilo ono, osjećao sam se, ona mi je predstavila kao da sam ja s ovim svojim trudom nju nagradio, razumiješ, ko da je ova moja pobjeda i što je njena pobjeda i to mi je bilo, znaš ono, evo mama, znaš ono, i ona je bila ko da si joj dao poklon neki, najljepši što si joj mogao dati, u biti to je ponos, majčin ponos. I to mi je bilo presuper, a što se tiče suradnika, postoji ta strana mene, a to je ono, smo im pokazali sada, znaš ono, možeš sve sam i ono neka, idemo, znaš ono, prvi ima taj neki strah, ali onda kad dođeš uz te svoje ljude koji vidiš da s tobom grulili ovih zadnjih tjedan dana, ma kakvi tjedan dana, to je tjedan dana gdje smo mi ovdje, znaš ono, koliko mi pričamo mjeseci od iza, da, kužiš, gdje smo stajali, onda je baš taj, moment snage, neke ono, moći, ta neka vid isplatilo se, ali nije ono, znaš ono, nije mirno, nego je ono, dosta je invazivan i agresivan osjećaj, ali ne agresivan u negativnom smislu, nego, znaš, baš tako bi ga opisao, ono, idemo, znaš ono. Kome misliš da si pokazao najviše? A šta znam onako najiskrenije moguće. Ko ti je bio ovako pred glavom kad si govorio sam sebi toj osobi ili kolektivu ili čemu već moram pokazati? Pa razmišljam šta znam, nemam nikog specifičnog, nego znam da je bilo ljudi koji je sumnjalo, koji nije podržavalo, koji je obezvrijedilo sav rad, ono koji sam napravio. I onda naravno ako je tvoj rad osoban, to i uzmeš osobno, znaš ono. Kako ne? Toliko si uložio i onda kad nekoga ide svjesno obezvrijediti, ne znam nikoga koga imam u glavi, ali došlo, znaš, ono, dolazilo do mene, priče, neće on pobijediti, neće on nula, bla, bla, znaš, obrukat će se, pjeva ko čombe ili ne znam ja šta, i možda je to djelomično istina, ali očito i neke druge stvari su bile dovoljne da
da budu i onda svi ti neki ljudi koji su sad, znaš, ono, sjene meni u glavi, ne znam im ime, ne znam ko su, ali znam da postoje i ono samo, evo ti ga, znaš, ono, neka, jer ja imam, makar tako ne izlazi na prvu, imam dosta kompetativnosti u sebi, imam ono, mislim da nema kompetativnosti ne bi ni došao do ovdje po meni, ne bi ni se prijavio, ne nastavio, odustao bi prije, tako da. Šta kaže Draško? Sad sam se čuo s njim. I? Nemoj, moraš ga zvati Dragan, on ne voli kako ga zovu Draško. Ozbiljno, zašto? Pa tako, neka ga zovu Draško, a onda pređe preko toga, ali on ti je Dragan. Kao to mu je ime, pa onda kao... To je bio čudno jer baš onda ako se sjećaš kad sam bio tražio za bendovi i tako da je svugdje pisao Dražko. Rekao je da ništa, da je ponosan, da, znaš, da to je to za šta sam radio, da sad to prigrlim i samo da u medijskim nastupima da budem kakav jesam, a to je smiren, skroman, znaš, ovakav kakav sam bio do sada. I rekao je ako te neko provocira nemoj se dati, znaš, i to je to kao... A on mi je meni je tata u biti, mama mi je za ohrabljivanje, a tata mi je za utjehu, kad... U kojem smislu? Pa ako je, znaš, cijelo ovom putu je znalo biti teško, i počneš sumnjati da li ti to možeš, da li ovo želiš, da li ovo, da li ono, onda ako si takav moment zoveš tatu, znaš, Šta ti kaže? Jesi ga zvao sad kad je bilo, ne znam, bilo je problema sa zvukom, problema s ovim sonim? Da, to me nije brinulo me da li sam ja za ovo, da li ja ovo mogu, da li sam ja, znaš, pa šta, tipa prije, ne znam, ali ovaj tjedan, znaš, kada sve počinje hajpat. Znači ovaj tjedan si razmišljao jesam li ja za ovo, dobro? Da. I šta ti je rekao? Pa, rekao je ukratko glavom kroz zid, sine, znaš, možeš ti to, ja znam da ti to možeš si, znaš, radio si za ovo, sad to prigrali, svi smo, znaš, ponosni na tebe i ovo je naša nagrada, ovo što ti činiš i onda me tu, znaš, utješio, dao mi neko, duhovno vodstvo, a mater ti je sa sela, mater je znaš, ta strana, ta kompetitivna strana tebe niko jeba. Od nje, da, ona ti je ajmo sine glavom kroz ima, šta ti je to ti je ništa i znaš, obično to može zvučati površno, ali nekad i treba biti po meni takav, a to je zakopat tu, taj neki strah i sumnju, pusti to neko glava da pređe i onda poslije možeš racionalizirati sve. Nekad u nekim trenucima je okej, shove it down, i ići glavom kroz zid, Znaš kako je nama svima laknulo kad si izašao na Binu, na prvom polufinalu, odnosno druga večer, šta je to već bilo, nemam pojma. Ja sam bio pisao o tome da će to biti prijelomni moment. Je li on unutra ili nije dovoljno unutra. Iako sam ja bio uvjeren da će to biti jer realno si prekvalificiran za to što bi trebalo napraviti. Sad još kad popraviš neke stvari, kad to još ode na veći nivo. Zato sam ti dao 7. Zato što definitivno imaš prostora do 10. Definitivno. I kad si ti izašao na Binu i kad je, znači to je se doslovno se moglo osjetiti i u porukama i u atmosferi nas koji smo to sve skupa gledali, to je doslovno bio kolektivni dobro. Da, bilo je full strašno jer sam znao, bilo je full strašno i zanimljivo. Strašno i zanimljivo, da, kako će publika reagirati. Kužiš, jer znam da je bilo očekivanja, da li smo ih ispunili, ali po reakcijama se skužio da dosta jesmo, pa eto, da. Hoćeš li pobijediti na Eurosongu? Pa mogu bi, postoje realnosti, mislim da ću biti ja kao performer još puno bolji tamo i znam ako je da će i ovaj tim koji radi sa mnom biti 10 puta bolji, već su nabrijani, doslovno, ja mislim da sada zovu, doslovno, nestaju. Ko te zove, Krež? Da, sveći tebe isto. Sigurno? Da. Ja mislim da ćeš pobijediti, odnosno ako ne pobjediš bit ćeš sigurno u top 3, ali ako ne dopustiš da te neko pobjedi, odnosno ako dovedeš u red sve ove stvari koje su bile na 7 da budu na bar 9, znači mislim da odnosiš bez nekih ludih problema i ako će tu biti top performer i ako će tu biti sad situacija gdje nisi u ringu sa nekim malim žabama, nego idemo sad na jače i predstavljaš cijelu državu i imaš 4 milijuna ljudi, znači sad ćeš osjetiti u idući mjesec dana ili ne znam nija koliko ljudi će govoriti kakva bi bila za nje, kako on, ali kako budemo dolazili do tog kolektivnog momenta gdje smo mi Hrvati koji predstavlja naš čovjek na Eurosongu, ti komentari će ti lagano dolaziti, dobra, ajde, okej, bilo bi cool da pobjedi. Da, okej.
nemoj se zabrinjavati oko toga. Ok. Ljudi generalno sad imaju potrebu osporavati nešto što je javno mnijenje. To je refleks, tako da nikom ništa. U svakom slučaju, ne pobjediš na Eurosongu, posveđat ćemo se. doma. Ne, vrati se doma, ali ćemo se svakati. Eto, to je to. Vrh. Hvala. Hvala tebi. Ajmo se spremat ovo, a? Da. Nema zajebanci. Opa. Wow, čak je i kamera snimala cijelo vrijeme predavno. Upravo. Ajmo mu pomoći da spremi ovo. Jel sve radilo, da? Šta je? Sve radilo? Da, rekao mi Elizabeta. Vrheks. 26, ajde dobro.